la yele te sida makra manna mahda tondo ton ne biya mi jira ton tine l'islam pa man wengen nan ne ye bon la wewo ra panda na ye tuma mirat na yimbo sini na sa kan turman tu la yesa ba yel sen Abu Bakar bali ba l'islam la tara panga makka la yel sen Abu Bakar yam ta pa so mu yimakya yam ta sa yimba tenga tenkang sa ba halaka bala yam hambe maka fo Abu Bakar baramba ya fo zaade nimni son bazade ya fo songre yel kanga huwa tenga yam yikden tere dal yam tab sa wa kabe tenga tenkang sa ba halaka lebe ga titon nan kiyamak ti ned sis fo ti tenga nyoko bu mosa ti sen Abu Bakar sid lebe ga mosa to nan tutaban nan kiyamaka la ne di fa kelam payina nay o nam so la nam so menga menga sam fa yolum zuma sa mo wan ko isini to bana man higra nan king Madina ralwan na winig de wayne ne biya ma kitam to bana man le be yum pila ta ba to talab nam so woto yol wa pam sor mo sa na man higra nan wa Madina ni wa fa winig de lislanga bo so islang para to si ne no wenge ton lislanga hakika la woto nem sa an wa te lislanga man wenga ya ti bang te ton ne biya ma pa mi le kan ga tiri halan to on ta zab ni si yam wonde to man ti badre higre wa yoma yibu higre wa yoma tabo bete ti uhude higre wa yoma nase nanki nuko an to konti ahzab zab kay sa fanyam huma le bere vaise histoire ingese ya sababu la wana ti taba yam hange bara zabra maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o biela sahabati haya Allah subhanahu wa ta'ala yela meti ton na yi maka higre wala ya soli yi wala mbas ko arzia ka patwen zan loye yuwa ma nisi patwen zan man higre ye fatem basa me la waz muzal la rasuliyete wonnam ko ton soro mosa ti ton me yi bala makramba obsan nan to dicté de siri aya to yeta te siri luna la sa obhan nan to dicté de sa o piu de madini kirenga la rasuliyete ton me ton yi me in siaga bene il fam da te san na wo ton te san na ban de mak ya arja sa to me fam san na wo to siri nam be be ne to ya piore ti bada tamaka ci fa namba to siri ne zabte do nambu madina namba nan ba me huwum kibar to ba to masiyata ba yela ba bon ti barra ti Allah subhanahu wa ta'ala son ti hilam ba wili dal yam sange zabra muni ram to pa hilam yi kan buwe ni da pa hilam na si sai ay hilam ba ya ba hakila bawda ti ba ma ke to foro balanda na ke ta halaka ba wan la logol pore higra wa yuma yib la barada a higra wa pam yuma ta yum yang bal handole barada pore la Abu Sufyan nam le yeti yasida ri ba ma to tondo yikitin nan le ban yebu obla nona yela uhuda mo nan bu obla me aywa kifa namba inambu wa islam ba aywa ti to rona be to ko wili ba bala ri wa islam ba to tondo to sidi kana wa uhuda kelere mi soba نيد تون فهم الإسلام هي توتو مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم بدأت الإسلام ذكر نجوم ندوينا بعدين سايتي كبارة تا مدينة تيجي نامبا يا بريم بمكان داتنا ومدينة ترسول يتنير فابنا يشاوي بلا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده لنير فادا يه مدينة قوم من نير فادا يه تناشر بامبا يرزيني ti madina ma yele ya sida it wo ma yasalla la nam mo silam ti man sibuli ti diba ya tenga kirenga to wo mi kidbene yam yelam ti ambarati l'islam si ne wenga wo ma be la ton zinde pa ba tawre ton zaka sa pousse ti mama yima ko wa man ton yelka inna mo sam ti man diafa ti di tenga kirenga ki rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wala nasak musa to nan yi tenga kirenga o bon bonte uhda tin kenga fa niam te uhud ne madina ko wa runa yi be fa le madina ko an le waten ko ya bon bayir ki la ta bana wala to yi tenga kirenga ral ba masjid bu gon waya me makra masjid bu gon wa ti wayam mi zabra yi to o bandana wili hilaba to na be ban le ban yema te hilaba le yi wili ya sa uhda ba sa wan to yi ya woto
dal yam san ge zab kan saba me migram ti ab han buli hila man dat na ngor kai bal hila ma yikum bu god bammi dil wa ma ke ti dara sa som te ton dik ngoni ke til hilam apa yik dom bu ne ham bal islam na shi sai dini pa yar nya way dini pa yar nya way higre wa yuma ta la woto higre wa yuma na sai han nan ke lu ko ngai la handa ka zabra handa ka zabra me yam san de ko vice histoire ina bikam kimi ya woto ya makra man le ye shita no re bam sol mun be sakse halla gang no gom no madini ya huramba to wata na ta ba in ke le nidra li hila majil fatim madina la pa ma menga raliya woto to sin na ta ba nan wa madina li hila ba padaten yikante ba wayi sababu salman al faris wali wa ira ma wa sahiya salman al farisi ya yin nan ko saware to man bo kan kada kan gubu madina to sanwa bo kai ta sababu to patenga ngake to na man bo kini to no wonde handaka ral wa fa wuni gidame hilanga pada to bu ne da hampal islam to ba sisa bi banga sayti ki fa namba bu l'islam ba madine point ti l'islam ba be tenga point an karbo bo kan gubu menga ti ki fa namba be boka pore an to nan ti l'islam saba Allah subhanahu wa ta'ala wato hannan to mamalek nam to kello wata ngwita ba waraddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza rali amalek nam lab to mahya nun kugla shebro to na ngwidre ci fa namba la azaba zabra la woto ril ba zab kay sab taba lamam yakam biligde la l'islam nga yang wanto ti jihad ti point ba yemre kabe ya l'islam yikoto ne nan to mbu ya kabe ya mikdam ti ci fa namba bala mimbu l'islam dato yella da kenta wo la ya buiti nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan lokacin yam panga a ti ta ton to mana lepse lay jin to ramane ya ti ton bang ti l'islam ga hakika la woto al muslim man salima nasu min lisanihi wa yadi to ringa gom kanga ton wam dala woto ndati duniram faaji kaseto bang ti l'islam ga hakika la woto pasihin den wenge o nugo wenge o zilim wenge wayiti nata bin kelere l'islam ga handati ton dik 10e saram toto it kala am bang nabiyama handa yi toto it kala am modon tuma me kirsandi l'islam hakika maulana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aban wannan ke madina o pata mi ko madina tenga tinebe gilfa tembe l'islam ya aye madina tenga da ya sula ne ban turo bo men ngara ke ta tenga ko be l'islam be madina kiri tembe ngara be tenga kirim wala najiran yahuda man tar panga to yida wala bani quraiza banu kainuka banu nadir to na taban galam taban be madina dil sange se ya wala boy dinna manase lisilaba rubutuba kiri temba yahuda ba rasulun wanke madina mi kam tiya woto la fin ki wa yam to ke me wana fitna ndatna ma ne yelle ne panga fa mana woto ta ya yahuda ma jin wala rubutuda mamra tam tinet fa da jina to dini ne fa gada handa gade tinna tabi yibumba yemmo rasul hiyel woto no wa la fa zikum du yeti bam yara to gulu woto ne ning tampon yela boti mawasi ko madina riwaya ram sanda hamputa mawasi ko ahli madina rasul le bayeti yasida mamra tam ti madina ba na ta ba oblislam ba obru tudu ba objiri temba obyahurda ba wayiti na ta ban ko tenga ti biya biasa yizama zengan datna wasi ton madina kana binna taaba antusi yisir menga ida yati biya wa wata ya yawula mazugla wata ti lihlam man am fodum nusin zi ida man wato ne ida gil fatim na taaba antusi yisir menga to faje kom dugu yati bam yara da yele kan to bele ye tampon yenda ba me riwaya ram na wa don to yide sirati ibn hisam awa ne riwaya kan sa zi kayaka gafa ko imam ahmad musnad wa yime wadi riwaya kan sa zi kayaka lilu wanda muni da me ton lislanga hakika la woto nabiyam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke madina o kaga jillu fatim nati ya bumba yemre to na ta ba metenga duni wara ba yika sete ton lislanga la woto
ton han biya sab zubla woto lihilan han ke zininga akaya da me nati bumba yemra pa wela to fo ya woto fo sa wan yati lislanga taya fo ya to fo nanke fa muni lislanga handa te to rik di zeng net to aywa ya wala hangom tilo rasul han nanke tenga mambiyalam te lihilamba tara panga lanan defa ninning handa sawanna nabiyama sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yahudan da sawanna ba la bani da kabe na sawanna bon lihilamba la hawa wa le yahudan da sawanna nabiyam sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam buhari wa ne hadis kanga isan kin buhari hadis tu la ko bota la pino la yobe ina ya hadisa be ti yahudan da sawanna nabiyama wanda wuni gidam te bayina wuni gidam be ti rasul da kam te ne ba faham ti lislanga pa wele ga dia ka ga me na lihilam da beben to so gon bamba ti waya yahuda di sek ne dam be rasul tawda so gon do hata ti biga wa pakem dara yemre ti rasuli kan buwa halab zakko ti ti wa zakka yani yahuda wa zakka inan to ngi biga aji samma toto rilin yalla ton da islam ba duna eketan tum da tum kan gada dizem saramba son taba to ni da hamba ke bi ton to embu on kenga to on pu sam banga yihla wala nabiyam sallallahu alaihi wa sallam da bu den debda islam ga hakika sila woto ni kirsa ya lihlam hakika dal dina handate ke ton dik dizem saramba la woto walo gor pore ya hankete fena ga batir bang lihilanga ya toto yam ti sakaz ni madin kiri to bonti najira bam ya kiri temba najira na mara yam wat nabiyam ne sallallahu alaihi wa sallam ti bam ram ba ya gura afwan obiya kiri temba wat nabiyam ne watan sohda dina yalwe watan sohda wakati nga yamihira ko halab zin da sonse hata tirara yamre wanzi sohda ne nabiyam dina yalwe nge wo yikri yamre yita ti nabiyama so ko se ya note ba ma yiti yamre woto on wini gida ton lislanga handat ne ba gil fati wini gida lislanga ham bobas ese idbe yel kanga zu ide ganda deuxième sa wala so landa gada toto hato penzin na ta mi hirwa ma sose ringa do modo e vina ga lislanga hakikte duram bang la rawa sam nabiyama yure ni yala nabiyam sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan kawani lislanga handike di jengne da to ta de ga ninga ti haji kan sa ba so mam ti gwama mam yelam ti higra wa banna ma no wa madina ya so ni yita wa banna ma hada ba sahaba ya mado bonta huzaifa ibn yama yimi ya imam ahmad musnad wa la riwaya wa be ya sahiha huzaifa samba yamane ayela metiyana wa na yimaka o jida ina ta kenge ti bala nabiyama nenge ko han kenge ko mi ti ton ne suka zabran bebe fo na songa la men zabran ton bana sakti ko kenge la yamani ti yasida isan na sakam basam tin kenge dik alkawni yamba makadam ton bana songa nabiyama zabran yambe la bi ti san ya woto ko san dik alkawto bana songa nabiyama zabran ton do haya irba holam to lo to basa yaman huzaifa samba to basa tashina mbu wa madina awan to ta madina me ato se nabiyam sallallahu alaihi wa sallam mum ning hamman makka la alkawni wi hendik ne ba ti usamba yati wa madina rasul ne sa watar tabli pana songa fa ato se nabiyam sallallahu alaihi wa sallam raliya woto ti kifana ma wa bu na wala sun ninga wada na gomti lowe to yikna yi enterba ayaman yikandika zabte nan to sahabsa to nan buwe kifan namba la rasul te riya rugo zabte da fo yima meti fo no makana ba rika alkawla ti bo bana song ma ban zabne ba le ba ti bo bana to ton ken be ne jesi yel solom dil wa fa wuli da ton lislanga pari ke dizig ne ta ya re mumba patata dizig ne ti fana yirga alkawla ma ya dizig ne ti fana zab din ba yar yan wai yang benar rasul hingkit ya man tara king jihad wa bana fodari kal kaw neba to bana tieba meg nebi de jidi kal kaw lay dalu wanda fa woni gida tondo lislanga a handa to brik di zemsa toto asma hadith alay fa na ga new asma mawa o yelam tie bur ko amala la ba maro ko menge
wa karma yar min yata hadis kan asuka rasul sallallahu alaihi wa sallam tina ragada ya mabudu we ayi makam bugu wa madina kane dat somre mam etaram kunna mandat nan ko sakana me ke mam dikum kunun ko la to le tisi akam ko jin kabe to ringa wanam ne ataba muni gida me tilislanga rata me to ka dizem se gil fatim tina tabi yibumba yem duniya wa ngai ten to man ta bumbu da fatim wada solan da man muamala ni dizem sanamba nyeti yam ne hadisa de bukhari ko ay مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو وانية دنيا منا تبتيو بيلم تكتفولا بيهودا نين يا بوي وانا تكتفولا بيهودا نين وبدا عندي كان غانين ديغو لا ليلا ما بيبن تان سام رسول الله ليلا ما بيبن تين تيا با لا بوي تو غان تو مان مؤامله نين ديزيام سارام سيكم تينغل بوم لي نين يا تون لا بان كارام لا ringa da modre in le bhad lislanga tayi wala nabiyam sallallahu alaihi wa sallam wakate ahiya toto wanda la tonderaba menga ni lislam taasa inga ya woto sami kamiti ya woto lislanga sandika alkaula aywa nan taba tinir fada shi net no wenga wadan karam hadi ramba sa ya woto yam jehede lihilama nan taba bam so mama na ta wena al muslim man salima nas lamam rayaliya al muslim man salima nas min lisanihi wa yadihi islam basihi bunna na nan wenge yani so man kama taba basi maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam obtuma yibla ton na yakon gom kane tirbange lihilanga handati tonne lihilama men wena ngam tar toto fa ngom da ba fa ya ton mo dati lihilanga le wa hakika zula ngom da o man higran wa madina ya migran to rasul ke lan kara muhajirin namba man mabidu ana moene makra ba kara makra ya fo hiye so ya fo ni lihilam ta sa kin fatim yam banyim hadini ya sahiha imam ahmad han to to musnad ko ran مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيرا يمره أما ننتي نبم بسول زبون واتكان هم خيار أهل الأرض وبهنقوم بوتو طيبا فاي لا أبو موسى الأسألين يا زمان هنك لي أمان كلن تالي نك يا بامنا رسول الله قوم نتيه دون تدوني جيل نركب بيلم تابي أبو موسى الأسألين يا زمان to suk nabiyam sallallahu alaihi wa sallam ya boy bude kiti bama pam yilam kanga ti duni gil fa yam yelam te bama yid bellam la rasuliyati ya shida abu musa al-as'ali ne zaman obiya ne ba hangam tabam iya bumba yemre hada to sa yi sore ma te ji hadi labiya ti fo me sab sil fanta sa wato ko we to bang ta ada zagalen nuba pale be yezade obule wadan ka sa bumbu wa fan kim jiga yemre yani nirfa wata ne handa zade to wata ki jiga yemre le bon ya puiti jemetab nabiyam sallallahu alaihi wa sallam to la woto obnong taba sekanta woto tiya wa sabu bum sansa to bang da bumba sa me nirfa wata ne handa ta to na ta jiga yemre le bon puiti le jemetab rasul yati ab sip kan saba ob hon nong taba se kan to kon tawoto nowa tinin fa bum ya lihila ba fa bumba en kite bambe te ana minhum wa hum minni wa ana minhum yampanya ral wanda fa woni da tondo lisilanga handate ti ton gam taba se kan to kon tawoto ida mo dal lebe lisilanga wara sahab sa hande toto la na tabi bumba yemra nong ta wanda biya masa hafsa handa yitoto wa fa wuni ga ti ton zinan ta ba ti yosta pakiyam nan ta su wakat ni ya ka wuni ga botoy mam yara Musa hadisa ba miya ya jus awin labe Musa ga fara maye wate zindi ya wate zab hakika bom da ya bom fatin zinin ta tin nom dar fa bara wakat dinga fasan wate yosa ta ba nyawa saba watan da tam to bro nyawa saba da topsin ya de façon yo hota taba ya tili ay wonna menga mane duni botoni
ril nong taaba ngam taaba ya bumba yam da pa wuni gidi ti fasan pa nyoha taaba yosta pa ke yam na taab suka yosta ke da adam bi na taab suka wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum yosta ba yi ya tilai wani men ngam man yenda tayan adam bi men al hala la boto la yam da ba mi ti yosta sa wa ke aya bum nan lo to na taaba le bi yesa ta lo pari kada man tale ba mashibe yosta singam be nabi sallallahu alaihi wa sallam sahab sawa mammi nga yosta tabiala la bangay say to pamana ta yawala runa ton mana waye gom kanga la ton dat nan tal ko nir sansa ton runa ton dika yosta ba mane tale bo fitna tidginta ba nir fa patata to ayaye pakenta misa pakenta zulusa pakenta fuya yamba ne ton mana ti faham nam yosta ba yo le ba mashib ga yamba faham nam yosta ba sahab zambe fahamna nyosa taba la bayi sababu to gilta fuya gilta zulusa aye la sami kam te dina rabo ton dina rabo pata sahab sako ninga ton me modre i wa sahab sa ya toto ba te fasam nam sa nyosa taba ali sabab te tondo it gilta bi te nyosa tab singa zina rasul wakati sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati nyosa taba menga ya pa ma menga bal yam to me wato tat tab yel zugu timikti yella ay ya yamba lam pa maare me ngaba fasam taba abiligriya wala mamsi woton to wal yamba tiyam jin to wal mam tonta suka to santa ngulu se nef tonta suka nef mam ten jata lam tay nef timbe halka wa jeta tay sis to san so mam ya wen la ngulu sa mam yatam tay nef tim to wala mam ta aya ya sis la ngulu sa yo por yam to men tay taba miga yamba fa faham taba yen wasa yi kan gilga to zin yen wata wure miga to buma taba na taba ya bumba yemre ralu wanda wini gida me nyosta gwa ka dinga ton bala pama ga me bala fasam taba ille bon le hadira ma ya sahih ya bukhari ya muslim maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wakati nyosta ba ya wala model la tabo na yi kwan kwa ya te ton gwa mana yal sabini wakati ngapta nyosa taba wa ti rasul yati sida azagalam be sidi zugu azagal nyosa masalan wala ammar bin yasir ani sayyidina umar wala imam bukhari to tonda o bo antu tabi yisore ti poso wakata ti ko mkabe na nyoke to mwete amam puse nwa yiki nwa to nyako mtawra ti sayyidina umar le ban nyoko na puse ta ammar bin yasir yinda pa yilim ko ma nyoko wanda on tayira obrika yellan to nabi sallallahu alaihi wa sallam ti rasul ya sida ammar bun yasir hantuwa asabta sunna bo hantum bum ninga ya wala handat la sen no bara yilim no yiba yime pa ma yel som de yi ba man yam nata ba muni ga ti rasul wakat ninga sanya staba wa obudo bala nan tab suka muni ta zagal be sidi zugu azagal nyose ye wata la wakat ninga to me nyostaba wa nabiyama tawre ti nabiyam sallallahu alaihi wa sallam kellen sidam gilla fatim wala ubay wanke mi hira ko ya ne da yambata akaran da suratul furqan ta kila akaranga ti yosra ni nabiyam sallallahu alaihi wa sallam karam yanda tabasta kusan sa ta gada nuye ta ayi arfo han karam surba nabiyama ba karam mamoto ne la karam da yete sida fo ndi mam karam to towa nabiyama karam na mamoto ne tile wata itaba laida sa wata yikte tar rasul nan sallallahu alaihi wa sallam to sidi kin jang rasul tawo hanto wonta rasul te sa ya wato fuwa pu da handa pu da wa karam tit kela ta sidi suratul furqan karam to wonti ya handa te kanwa la rasul te hakaza umzila ya wata ballab shika ubay fa yalam to fari ka sulfa mam nenga karam ko menenga tum kela ti me rika lillen karam to won shika rasul te hakaza umzila ya wata ballab shika unzilatul qur'an ala sab'ati ahrufin alquran da shiga kira akira ana hampa wenta ba ringa fwa ubay karam toto wa ya woto nyawa saba me karam toto tifo woman da taknewa yimi kira awa ya woto ne ralli yoska kai se bur me zina rasul wakati yosta bon wa te rasul ke le sida abdillah fatim ya tiyam gillah fatim be shirso dal wakat ninga tonto e men wa nyoho tabi yelle mikton gila fatem be shirji ko yada pa ma ga men bala mbaw fasanga nan taba yibla wotone taba ba hada
banga sa to akadi ngap to men yostaba wala so nenga to rasul ke le sinde payete wa yawa wala bani kuraiza kenda yammi hadisa bi bukhari ya toto oban sa ahzaba lebon wazakan la rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebon yi sahabsa haya jibril la ma mursa bala tibam ne be bani kuraiza ngun ne ba be la bam lo wa men haya ne fa modon wa la ne fa modon tila sara mika bani kuraiza ne fa modon pula sara bani kuraiza la no more to sidi kan diabdi ran la sara puto wa pa ma ne sanda so de zugo to na papa man ta bani kuraiza wa ti bam na ban yosta ba rasuli la metti ne fa modon tila sara mika bani kuraiza la sara puto taya ne ton ya wannan bata sakon wa ton nan puso ti bam na ma mete ayi rasuli la metti la sara mikton bani kuraiza ton bana pula sara ziga to idilam te bani kuraiza to jelle nyo sta ti ba mara ba puso la sare ti ba mara me to ti ba pa nan pu ti ba nan to pusa bani kuraiza ba wanta wanta bani kuraiza wa o to sa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so de zuguba nyo sta rasul kelle kele fa la kelle nyo mo to ba de sinne pa yete wanda ya wa ralam dat na yele me nyo sta ba rasul wakata ya modela taboto zem to bubu na tab suka ma kelle yete yam gile fatim be sidi zugu ma to kelle sindi kalida taba fazi le rasul wakata walo ko bori nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahab so mustab ki wiso la ya wahanda gomti luwa bam ya dina gata ba hakik te pabe la wal wal ton bil taba kitamiti yostaba payi sababu to jintabe idan mo da yi wa sahab sa hitoto rasul ka alama pore sallallahu alaihi wa alihi wasallam yam ti khilafa da pore mi ga sahaba alla na ye khalifa wa minga bala rasul ba gom nasari wato mun ga zagalan na ye khalifa mamlukul pore ahlus sunna wal jamaa gabra me kabe sanad ya sahiha mun ga rasul kalam pore zagalan na ye khalifa akabe ahlus sunna wal jamaa gabra me sabaton mabisi hiya shi'awa bam nenga to di ba ko ngela tonda ahlus sunna wal jamaa gabra me akabe wa amruhum shura bainahum rasul lo wa men ba sahaba to yella ya sawar bu wato ngama saba ahlu sunna wal jamaa bang fasam la wotone ral rasul liga pore to nyo stab zikanga alla na yi khalifa ti madina ma bam le to tigum taba sakifa de bani sa'ad to tigum taba na ya ke madina da tina saba yi khalifa inna dika gomda kwankwai bam zinya ta bandat na nya ka madina tienda yi rasul khalifa wa kibara ta ya moy muhajirun namba makram ni sun be madina sai na abubakar dam la umar dam ba tibam yi kan nambu madina ba sakifa wazi sakifa ya zanda mi manti ya soso ziga to buwan ken lari wakati sai na ali alaihi salam bamba be zaka bamba zindi kenda ziga ya bonyinga rasul kalma ayi sabab te sena ali paket ne ba somay yiben sabab rasul menga nanga yamti nanga mumnande ti sayyida fatima zahra alaiha salam ti bamme yik pakelam ti nata sena ali zu alal kitam te sena ali panare sakifa wa soso ziriya ya sena abubakar ne umar la ne sanda mbu wanken to anta mikte madina bazi to su kan ge ya no la bi te sida rasul kaya me ton ha namba ti uwa mum rasul sa ngura hamsare aton yi nyosta ti fitna ti ton leben dat namba taw in yakne da madinka ti khalifa bala ton la permi ya la hanin lislanga ndere yamba makara musa yibu song nabiyama amba hadnu tuma song lislanga ta sanya ral rasul sa lillame ton do madine dan somma yi khalifa bam hiya la woto sena umar lebi taw ndat nan se ka kwaya la sena go ka ta ayi da se ka kwai ta ma nango sena go ka se ka kwaya kan yeti sida nyamba madina ba nya gomninga i gomda ya gomde ya nyamba ngam ton musa yibi nyamba song nabi sallallahu alaihi wa sallam ti dina kan tawre la amma khalifa na yam yeti ratam ti madina da na ya khalifa wa muskila mbebe muskila wa fora me arabramba buramba wawo sana ya madina da na ya khalifa
buram sanda ya arbram panan sakya la amma kurai saramba ya makramba arbram bagil fa bur ka be hamba mi kurai nam ya totoye sa ya kurai ne dan ya khalifa wizra fa nan sakam ringa man kota saware tidi yake makne da ya kurai shi bulin ti arbram ba sulo buram ba sandara wa todoye ti yele ya madina dia ta munzir afwan hubab bun munzir ya sahaba ya mun hasidi bayina na sahaba sa ko he hubab bun munzir ta yika ya sai ta aye sami kam ta woto yake amiri titon mena bawara amiri yam yake khalifa titon mena yakara khalifa tiratna le fitna ni mo salaton sahaba ta abra yemra sabi bun kais bun samas yam yam ta eder hantar kwaya yita soma aliman to ya gwamna ta yika sai kan dugo ya tesida yam ba madina ba yam goma gomkati gomda ya shi yam ye lam tiyam song nabi yaba entel dina ta sayan ta han ta zini runawa yam gom kan saba ya shi la yam sa yeti yam na forsen de khalifa da ta ye fitna mi banga sa tiyam na lebi premier lebi har kadina ya sa ringa mam ya madina da la amma sa wandin yam huwanawa man pa be sa wa kan ko haya tiziga le bure la ya ngom tilura sahaba ne ba mbeli silanga hakiki zugu nyosta ba payi sabab to bikum we ta ba ma fitna aye o kella na ta bala ziga ko gambe ne wesa fa kella mbaye me sayyidina abubakar ya yembre ya ba sak sayyidina abubakar zigu wa be la bamra ma me yawle zugu bwan sakam ndile gom kanga ton wata ne nguni gede ti fahamna nyosta pa sing ton ne singa rasul sallallahu alaihi wa sallam sahaba la sahaba ra pa yin kinta biyen ba yambare ton me modon le bon wani lislanga ala han kan sabazu ir kitab misa bat fahamna ba sa nyusa ta fasam nyosta ban ton yide se na umar wakaton bale mim ti bam ko sa haji pende zugo hal yom biga fahamna nyosa ta potore se na umar wakata la ayay halan dal wate se na usman wakate fahamna nyosa ta ba wate sen na li wakati fahamna myo sataba la banga sa ta fayi sabab to jintabe linga l'islam ba ito modre le l'islam ta le wala sahaba handa ya toto ya wala riwaya wa huwa sahiha sa amuni ga sahaba sa hasirat gam taba sen na li wa su ko da masale to biya masala la ne da yamri yeliya ti masan kanga azaka dan pawta la bamiya tay le sena liyelia haya sa woto man baham masala man baham lenge na ga taban ga mazal ko yam fatwa ni ngese ban fa hanga se kan tonta ese luna woto la ton manda luna ko me san ko fatwa ti nyoso ni azal fatwa wa fora tam ti ne ko foro ni baban nam panga bala to basa azal fatwa wa le mo wa fo fatwa wa ziwa aye sahaba sala pa woto ne bam dati na tabi bumba yemra soro ni na saka baharille la minti ya boyenge ni ndani wala sida la baharilla muli to na tabi bumba yemra ton be modore yi woto hada abla bun mas'udi ya fani sanada ya sahih bukhari wani madina wa maka hajim to mane sayyidina usman abla bun mas'ud yipu daraka da yibi sayyidina usman yipu daraka da na sai yani yinda pidi da pusa ba tikibara ta abla bun mas'ud ti sayyidina usman pu daraka da na sai laita amma saya da na la pu da bi ban sa tan yosa sunna tontu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam madina wa makka wa manhajim do la amara rasul pu da yibi sayyidina usman sa pu da na sai illa yosa sunna wadalla abla bun mas'ud ya ne dal bayi ba fae la bu wanto shi ata bi ziga yemre to na puse la abla bun mas'ud he na bun pu da ka da nas o yi kama halam su abla bun mas'ud muska morsa kane fora manam ti se na usman ngi sa sunna ti bala pu da na se so mu ya yibi bu te ton wani ti am nga pu na se se na usman tawre la yete sida al khilafu shar sunni kanga mam bil gamte sunna man pana fo gom kanga tiril tayi tawana fitna ye aye ton na de ala yenda buling tili la man na tabi bu bayem dal façon kanga la ton patat duna abla bun mas'ud nenga
ayam te sunna yi fahma la boto la ne fa ari ala sunna kan sabakiringa la na se na usmana bahite al khilafu sar nyosta pa samay dilu wini gidame li hilam sa to tazige iya de to tom tuma ti fo fasan wenge pa woto da som to mane sunna handa sagalanda to mane ya illa woto ya sida abato yi sababu ti farat na foro ne ba ne fo fa han fasan ninga ndati ne ba ba sa hunda be wa fo fasan ning fo njetante fo njeta sabti sunna aye fo to men fo ne ba bo bo hata ti adun bisa wa fahame ya wande fo ngwana mumun ninga la ton wisa fa rata malen kello force aywa ti ne ba sa hunda mana saba wa fo fahame zo ti mi wale ba fitna ton nan ta suka ringa de modere ti disilanga ali ba wala sahaba sa handa toto ringa ya woto tonda so saka na yar sa jikanga ti tonda so saka ni yamba ya gombile yewa yamba homa ida modoran le lislanga ta le wala sahab sa handa wina ta to na ta ya bumba yemre ton gombile ya woto ida modoran le lislanga ta ya wala sul handat nan tondo inga dinjem salam ti na ta bi bumba yemre ton so saka zura wa ya woto ila gombi se yibni ton hon ko yamba dal mosa ton na yar sa ni yamboto ti tonde mabita sa tara so haramba wanda manani na so se lilet na kilga ba mosa la dia wal mosa ngo pidi nan doara ida banga yene wanda riere te nyosa mosa Allah subhanahu wa ta'ala ya alhamdulillah rabbil alamin habibi yamba sukada Allah rabla ahli sunna wal jamaa ral ti yam faham ahli sunna wal jamaa yura singa wakati bobo ya wala faham ya iblis lalle aywa ahlu sunna wal jamaa imam bukhari hento watondo imam muslim rike muslim mukaddima wa shengir zigin tina ya gomda hamdu ayela mete ahlu sunna wal jamaa ya nabiyam sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahab sa logol poden tabi iramba wakate lislanga fasan huwa shingi yostaba ti sanda tarbamme zaba banza to bonti mu'tazila wayam mi bamme zaba hiya toto aywa la jahmiya hiya lebti sanki bugum bayit bada wa la zenga ma zunu badal kidara ko ha zunu badal kidara jahmiya kon ko yara aywa la shi'a bamme wa ne fasango ti lilanga fasanga le boto la ba mana mayete bam nam pudam menga ahlus sunna wal jamaa yura singa da ya woto ral ahlus sunna wal jamaa yati bange ti nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam papa mo pudi yukanga abara solum pudai sahaba pa pudi yukanga ya tabi ina mawakate la sanda yawno wa puda ti bam la ahlus sunna wal jamaa la Musa afwan Musa fasan bila yemre bebe som tel faham nem sanna be dikri yura pitu menga ti bamba la ahli sunna wa kan yuto biati ahli sunna tekbene wa kan biati bam la ahli sunna wal jamaa ti bam la yura ramba bam la ahli sunna wal jamaa ti fasan sokba gom tanga la mahlat na wana fasan sokba ahli sunna wal jamaa wa namo ya boy ayatu dambia yani ahli sunna wal jamaa yani man tumna alqur'ana la hadisa bamla boti ahli sunna wal jamaa jawab kan pa jawab aye lihlam basulo wa yam newa sulli kabe batum na alquran la hadisa aye sulli kabe halan don ta jahmiya batum na alquran la hadisa shi'a batum na alquran la hadisa ngil baba to ete ton la ahli sunna ton tum na alkitab wa sunna ay ba fo yem na tum alkitab wa sunna sula wa jin fatim sul kabe batum na alkitab wa sunna bumun ning hambe be mosa alquran ko wa yam fasanga ten wa nyosa ta bene ma hadith wa tan fasanga wa nyosa ta bene yewa yetame la zakadam batum ne sunna ay yenda ya fota zakadam nenda sul ka be batum ne sunna samba qur'an yul namba pom nam pu neda before la robon de on pu neda yawa la lislanga handata rawa
kelg wala neb sãn na sẽn mi wa yik n mam sẽn bãmb me boond bal n kell n goamda n kell n yãk wala yen ninga harem ne tɩ yaa bãmb meng bal n wã ne da wa rɩk yã wa ning sʋk ye masalan wala ned sẽn gɩdgde tɩ ned ra põom n pʋʋsa lislaam toa ye fo sa yeta wa ne dalila hakɩɩka tʋlg na n yemda pa wa ne alquran pa na n wa ne a hadis ya sahih ye bala ham bablen tesi zinin fa ya hadith yanga balla na wanalla hadith ni ya lati boyne ya imam tirmizi hadisa hadith ni ya lati iza laki ahadukum akahu sahaba rasuka wato ne sa shi amma biga ayan hadiya la atun yon no ko zalambi ya hadith kan la na wana hadisa me ya hadith kinga hadisa fa ke banwe ringa ayo هو حديث رمي صحيحة إمام بخاري إمام مسلم ترمذي رواية نمبر واحد ويسمع نبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابة الإيمان تسمى ترى سلطة وله مين يجمع سبلون الزبون أمبوه نبي أما يجمع سبلون الزبون أمبوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ندوى أمبوه نعى أكمل مشكلة ويسمع يلا بوي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلا تندو إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ثم لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم الحديث كان يا حديث ربي هنا تابا إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم وتياكا يسانا ده صحيحة يستعب كبيرين la sanar ramba tabu wa pa ma te boy summa la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum dal sanar ram ni so pa sa riwaya lafza kanga wa ko nyo sa taba sahih no te sanna wa yete hadis kan sabaya da'ifa yinga bam sa man doara bam pa na wo te bala wo da lafza wa han pa sa aya da'ifa yamba ni bam da ba hujja ti ba mana ma mi yele yasida labda ni han pasi yeti wo ba nenga asana da sahiha ton me nyabe ton nan wo ba be ya ri kiti bam ramba ni ya da hadisa ta sana da sahiha bam sa man doara ral to wo ba o ba nenga bam ya da hadisa sahiha mam be ni ni sen ya da hadisa sahiha bala man po ala me am pa ma sana da bam bo yopoi ringa hadisa sahiha mam nenga alhamdulillah ya sida saya ne wala ne kai to karam alqur'ana mana niya to wanda diki yel somnan tahre ngta wal saba nya waye bummun ne l'islam ba jumhur gil fatim na ka tabiya ta shaqda yamba pana pam neda yur yi lihila nga ko am berbe da ko ay tayet yaw pa shagade kon ko yara to yelam tim mazhabran ba na sa fana ka tabi ta shagade ya imam shafi mazhaban wa yembri bala an tare nazarun ba bilam ti bam ne nga bam tara nazarun ba ba we la berbe de gil fatim hiya shafi mazhaban wa ahmad ibn hanbala malika mazhabe wuzra fa bam na ka tabali ti ayi din we nga ko zen ka be antika an hadisa ubay hadisa وبي حديث صحيحة أيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمام يندا هم وسقط يام سالو يعني ما عند دوارا نديك يلسم نام كن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كليا لا إذن سامي كم تفهم ما عند مام هدية وتنكوني إذن يكفيك هم دنياك وأخراك ويوفر زنبك hadis kan sabaya sahiha dal jumhur fana katab hadis kan sabaya zubu ti sheka da meti toyin karam alqur'ana mananiya dikki lo somna on koling tawadamba halan to wanta nim ni siam hum do man burbuti ba sheka ti moya bam me ko kan yab bon ala hanki da kai bam berbe da fa sakka nyam sangese ibni taymiya yenda sakka bati ko sen kabe la ilaha illallah ti amma na sura wisro mananiya to wannan dake yel somna ta haren ta saba din we nge ko sen kabe ibni kayyim yimi yawo to idon walla ga fa yu yel kan yinga kitabur ruha ko san dik bala ko migdam dik akelle pilisa la me ni yel kan sa woni gede alqur'ana ma dalaila ma wannan yure
fo sa mana bala mana ni to bli kiyel som nan ta hare ngata saba tata la ibni kay mi yela woto halan to on ta tinga damba menga ibnu usaymin yimi yela woto wala ayela me amajmu fatawa ko kullu kurba yela woto tudum buda fa fo sa mana niya ti wonnam mi kiyel som nan ta hare ngata saba wonnam ta ringa kwa ya lislamu wa samba bono sanda beda jilfa la jumhura fa na ta bi yele ta sakara be ko sen kabe sen wala der kay to man libo yenda ya wala min gom tilo imam bukhari wa ina hadisa imam muslim ne wa ina tine da yamra sukun nabiyam sallallahu alaihi wa alihi wasallam yenda sam kai a riwaya wa yamra yele wato da bukhari riwaya yelam te sam kai yalla mam te mana sadam sa ban yengi muslim riwaya wa yesa ba ya pa ibn ya man kai tawasuk nabiyama yalla mam te mana sara mamma wa yenga da rasulati na tasaddaq anha ko isen ka be fo te mana sara fo ba wa yenga be fo la fo ma wa yenga hadiyal som da bu wata rasuli yela man te sab ikel gadam la sara wa me rasul ka wala te sara wa dal ta yi wala pila nan dan to ti bihri dal ta yi kaza rasul sara la bi ya sara ya tonno mo san wa nke ya la bala mo ni bala na to we wuta ba ti le ta yi bumba sagala ay sara bu fa fo ma ba tata la hadisa wa ya sahiha ya wato kitab ki bamba hanki ba menga bamba taw damba bamba vilam sayura mwanda ti asaul walidain la bamba wanda ibnu usaymin go maya wa majmu fatawa ko abun bah go maya wa majmu fatawa ko majallatul islamiyya ba ben me be kursa la bina wato iti boy asaul walidain bam pudala wato ti koy zen kabe ki hidba taw damba bam pudala wato asaul walidain ti cheikh dame ti fon ba mahama sanding tawro na menge ko temba ma wala lumonko aywa mbol fo me ro pete ba bi fo la fo yase to bana ta ban dinin niya to wenda dik yeto handi wa yel som na bebe to wenda dik yel som na anta ko do ada handi tawro bam fa sakala me ya bam te do yura ba dum wanda te boy asaul walidain te don ha bana kama habbe mami kitiba cheikh de bam ya wala manda alhamdulillah yamba so ko de bid'a hakika tondo pana le bandi bongo de ti waye bonde na kele yasa nimni sen kenga da bab kanga wa tawar sab gon ba te shek tondo yenda la ibni taymiya kinga ya ibni taymiya iktida siratal mustaqima ko ngi sa yelam ti bid'a ya boyene amma jimu fatawa ko am alemi ya gwamala ayelam ti bid'a bittifaq al muslimin l'islam ba hanata ba mi bid'a ninga ya tum pal huwa nyoso Allah subhanahu wa ta'ala hangana tum pal huwa nyoso nabiyam sallallahu alaihi wa sallam hangana yela bonti bid'a la kay bid'a ba fo hamba ya nasari alquran ko ba ya nasari hadith wala mi man istinbati yi bumba ti sanale ya bid'a panyenda la bid'a ya ibni taymiya gombe la boto ti bid'a hakike bum hin yosa alquran la hadisa ta bud basin rasul wakati nya wala bon ti bid'a la amma sa mi kame ta pa yosa alquran la pa yosa hadisa fakatakuna hasana ibni taymiya yella woto de sami kam ta pa yosa alquran am pa yosa hadisa ke istinbat la fo mi mani yis alquran ma hadisi fakatakuna hasana ibni taymiya gombe la woto hinkite ton wani yenda yura ya nyina boro namba sanna mi kenga baban kan ko dal bid'a hakika la woto pamba ya yura alqur'ani pa ya yura hadisi ya isnin ba te labi bid'a ay kawoto ne ringa yenda jawaba kwa ni woto naam ya sida tawassule na wanda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawassule na wanda biyam somsa eton yelam ti l'islam ba jil fa na ta bi ta cheikh agom da koy la woto wala ton mi ma ti irka ta sam nam al barka wanda jid woto irsa hiramba al barka wanda jid woto ittifakan bala samba yam minem sanda mi wayi kin yak ye ning bala haram na ti dalil ka be wa ya bam yeta ba cheikh hadihi anga shekatondo hadihi anga shekatondo imam tirmizi imam tabrani ashabu sunan ramba o fana ko wayne hadisa ni da yemre
nin han pane zoanga wa rasul sallallahu alaihi wa sallam ne ngai ti ni na pane la rasul mana do to wenda yo kan difa wayam mi hadisa pana dikti wo ke kon ko ya rasul mu ni ga la do ya yet kon rasul lam ta to ma ta wasun nan bamba allahumma inni atawajjahtu ilayka bi nabiyika nabiyir rahma do ko awu talabulu ana more nabiyam yalla lam ta kenga to nyoko ma ta wasun nan bamba nabiyam sallallahu alaihi wa sallam on bon wende to nam nan yo kan difa tini da siri kan to nyoko ma ta wasu nan nabiyam sallallahu alaihi wa sallam tini na siri yokai hadisi ya sahiha hinki da ban sakam ta hadisi ya sahiha labang ba to yel mosa ti hadisi ya sahiha la wele kan nan zuanga mtiram ti faham bam sakam ti hadisi ya sahiha ta wasu nan nabiyama asaka da me la wele kan nan zuanga nilia gom han gom ti dalili wan kabe hi to do fa ton dina fasango patat sahab sai مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحاب ابتلا زوانغا حديثان تومي رسول كالم بول زين هم بزوانغا تيموني كده تيتا وصل نين زوانغا هم معنا أبا ولا نم بامباس أبا نزوانغا يه ند بودا فاتم تين تالا لمن توم ولا سيدنا عثمان وقت ما بنتالان تومي لا زين هم باريلا رينغا كون كويرا دين وينغا ساكدم halan to on taare ki hidi ba taw damba bam mi nga sakka mi taw wasu nit kar sam nam ala baraka sakka mi hinda damba ma gomda ayi taw taw ken al uqud durriya ibni abdul hadi gafo ngul tam piya ibni taymiya rike gafa ngese tinanya ko ambe bam mi nga hamanti wanda ko da ibni taymiya ibni taymiya al baraka kaza ril bam mi nga sakka hin ki hidi bam mi sakka mi ki zalban ringa kar sam nam ala baraka wanda yir woto dinu wenge siada gomda ko ya balla woto alhamdulillah sai wala tasbih wa zaman zikra yimi ya wa ngom tiloga hadira me waya mi sahiha maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam obwa yi me keng mi hire le banawa yad mawa safiya tamana ka tamaro ndu nyak bila yemre man zikre ti rasulinya la pete aye fo mana pasiya de ka aya kabe hadisa hinjida ni rasul sanya ne taman bumbu to pakidre din wa nga bwanda lam te wan sunnaton ikrariya yati haji moy ma puya sunnata ya model latabo sunnaton kauliya wa fi'liya la ikrariya ini sunna be bondo tasbih wa zanyoka aya sunnaton ikrariya rasul me ngati ne zade nyoka de ma yamr mbonti safiya la pakidre ringa ner sangwa gidada ya bid'ah ya yinna saba yel pala wanan dina ko ala rasul nyam la pagida wanda walogor pore sen pa hadisa halan to ta nibni sen ki hidab tasbih wa nyokara banga brama bam shakhsan kinga fatawa lajnata da'imata saudiya to ngese of suka bon bahana ma ibnu usaymin nam tasbih wa zanyoka bam yeti ya izon ko zen kabe ringa ya bam ko an ko bana bala la mimma ta burbuti tasbih wa nyokara kaza ya sida bab kan ya bab kinga menga bala masala ni siam da so do bramba abya furu ya wila sanda mustahab yala la musa wa yam to suka saba ya wale ba tauhidi yala musa ya wa yel kinga menga to samba musa ko ga ton yi saba to yal yam la hadare ringa yakzibu ko wende yakzibu ko wento wenda wele ga ziga zagala nyam pana ya alqur'ani pana ya hadisi ya hammam samma ne tauhid hammam san tumda Allah subhanahu wa ta'ala yel mum ninga irsakai obuwan ba mamik meng ya toto isifu menga irsak men nama sifu menga bamede arrahman ala la arshista wa ton sakam te bam yele bam mamik menga bamede huwa ma'akum aina ma kuntum ton sakai yiba fatiam ton bana sila aya kan asaba ndiki zahira la ton dik aya kan asaba mana ta'wile aye yele ba nyongori yam le pour mosa ri lo wenna ma hango biba fatem wa inna ga sidra yiba fa yak zigun ko wento wenna be ziga zagala apata dalil ziba yamri ri lam de hadis few ga yamri balla bana dikon ko fo hadis al jariya ti yam kwa ka yamre wa mane te zusa ba wea ti akang ne biam nenge rasul intan kang ni ke ba fe dam pata dalil hadis apa ke bango ton ko hadis sanar lam jil fatem yam batem bam hadis kan sanar bila yamro ton tan lafiya tauhid we ngame hadith do i ko tendi kaman ku je tauhid do i fa wende ya mustahab ban la tendi kan sem tauhid we ngame hadith do i ko tendi tan to be
ninga hadisi jariya wa nimni sindik da man hujjati wenna be ziga zagala hadisi ya da'ifa tauhid batenta na hadisi da'if namba man hujjai ninga kwa ya namba patar hujja ziba yamuri na'am da maulud man wa dina wenge yawa ya ittifaq l'islam ga pore ner ka be ki maulud man ga yesa ka be yambe sukram kai Allah ki hir maulud man ga l'islam ga pore samba mi ka be ti akwamba wala mauluda mano fa han kisto pana mauluda bangsa pana mana seminere tilai ye yi pana mana ringa maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mauluda ya yambi fodat fo puda ti mauluda latto puda ti zikra rasul fo wanto ndati yuning bal bo fri konkon ti mauluda ya yamba ni hilamba wa bawrare in shaqtaba inna sallallahu sallallahu alaihi wa sallam shira wa ti kwamba kama fasam nabiyam men zogoda ya wenwena obsuguru wenge batilo wenge dina hakika ya wenwena ya wala bonte mauluda aywa hati nabiyam sallallahu alaihi wa sallam wakati nimman wazu wa menga mi wa bawrare welere ti runa wa ya nabiyam sallallahu alaihi wa sallam shira ye balabna ngoma wa hadisa ya sahih amfane ti Hassan bin Sabit yenda mindu min bada zubu te nabi ama pia ibni asakir to tondo taya haziya ngon wana bayda man pia nabi ama bayda man piso poy te nabi ama sifat lam balla yi dum ni da adam bisa ringa mauluda lawoto ne yakarare tiruna tonna tigmame sohna taba muni kitab nabi sallallahu alaihi wa sallam sifra mahiya toto ya wala mauluda rara mosa nya mamma de hindatla ninga lihilanga bo yamba na ya nirba yamba hiyele te mauludi ya tilai ta yira biul awala rasa bigira yibo yisa kabe lihilanga bo te tilai ta yira bigira yiba kabe ya yam san yele rabiul awala rasa bigira yiba la neba manda wuso to yida nirba ki hide la patika te tilai ta yira bigira yiba hal baru ne ton ziwa ne kita man mauluda ringa mauluda la woto ya tigum taban gom nabi sallallahu alaihi wa sallam yende hen ki hide ba bam yawla mandala waton to yamba kon ko ya namba sam tibala baba yalla alhamdulillah muna wa ƴan uwanmu Hausawa godiya game da kokarin da suka yi har suka halato wannan taro gaskiya mun yi farin ciki sosai muna mako marhaba da zuwa muna mako marhaba wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake bukata musulmai su hado su zamanto abu daya su so juna su bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda haka wannan taron kamar yadda kuka ji mun shirya wannan taron ne don mu kara juna fahimta don mu dawo daidai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai addu'a ga kasa tunda kowa ya san halin da kasa yake take ciki yanzu kun san maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana yake magitama mala'un au magitama qauman fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah babu wasu mutanen da za su taru musamman musulmai masoya haka su taru wuri daya su yi addu'a dan Allah isa Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi addu'ansu shi yasa muka shirya wannan taro don mu zamanto zuciya daya harshe daya mu roki Allah subhanahu wataala Allah ya ba kasar mu lafiya Allah ya tunkuda wannan masifa daga kasar mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah sai tumna alhamdulillah ya wala tonda henda bon yamba bumulin hinzini tonda ya yelkan na tabi su da yemuren bon lafin kwar zamana wannan ganar zamana bani dalle inna mana do na tabi na amina alhamdulillah rabbil alamin اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونسيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم وفق قادتنا لما تحب وترضى. اللهم ابعد عنا المنافقين واجعل كيدهم في نهورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من أراد بهذا الوطن سوءا فرد كيده في نهره. اللهم سدد سملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اكسب ظهورهم واجعلهم عبرة لمن بعدهم يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يختلقون المساكل ويدعون الدين والدين منهم براء. اللهم أرنا منهم ومن مفاسدهم وفتنهم. اللهم إنهم لا يجزونك فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أسهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أهزمهم وزلزلهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم من أراد لهذا الوطن سوء أشغله في نفسه. اللهم إني أسألك أن تكتب لبلادنا الخير كله. ربنا احفظ أبناء بلادنا واجعلهم صفا واحدا. واجعلهم صفا واحدا وعلى قلب واحد. واجعلهم سامرين في وجه الأعداء والخائنين. اللهم إنك وحدك العالم بأعداء بلادنا. ونسألك يا الله أن تفرق سملهم وأن لا تغادر أحدا منهم. اللهم مزقهم واقطع دابرهم وانتقم منهم واجعل عليهم دائرة سوء وخذهم يا الله أخذ عزيز المقتدر. اللهم اكف بلادنا من الأعداء لا تولي على بلادنا إلا الأخيار. واجن دماء أصحابنا واحفظ أعراضنا وسلم ذرياتنا وزد من أموال بلادنا. ربنا ارفع عن بلادنا البلاء وابعد عنا المهن والزلزال والوباء. وانزل على قلوبنا الأمن والسكينة والشفاء. واجعل نعمة الأمن والأمان دائمة علينا وعلى بلاد المسلمين. اللهم اهد أوطاننا بالأمان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله.